Satan attacks through deception. Unsa daw? Atakihon ni Satanas ang ato ang hunahuna pinaagi sa limbong. Pagalimbungan kita ni Satanas. Jesus called Satan the father of lies. So kaya kaniya i-deceive, kaya kaniya limbungan. Tungod kay si Satanas usaman ka amahan sa mga bakakon ug walay lain nga iyahang isulti kanimo gawas lamang sa mga bakak. Tungod kay diha kaniya walay makaplagan na kamatuoran. Now, common lies include sin is harmless. Unsa ang isulti ni Satanas sa imuha? Isa na diri ang sala. Ang sala kuno sultihan ka ni Satanas nga dili ka na makadaot sa imo. Dili ka na makapatay sa imo, dili ka na makapasipala sa imo. Mo nay hinungdan nga daghan sa mga tao magpadayon sa pagpakasala tungod kay gisilsil ni Satanas sa imong unahuna nga dili ni siya makadaot sa imo. Mabitaw ng kalibutan, isa ra man unta ang gimukna sa Biblia nga sala, pero ang kalibutan na sila gitawag na white lies. Sabi, na may white lies. Kano sa man ang unsa may pasabot anang white lies? Kanang kabalo ka nga bakak pero sakto. Para nimo, buhaton nimo kay para nimo mo na ang sakto pero kabalo ka nga bakak na. For example, imong igsuon kay pangita sa pulis. Didagan siya padung sa imong balay. Naabot dito ang pulis. Kay balo kay mo igsuon sa imong balay. Imong gitaguan og ningon ang pulis. Napa diri imong igsuon kay naay nakasumbong sa mo nga naa diri sa imo. Kabalo ka nga naa, pero tungod kay igsuon nimo siya, ug di ka gusto mapriso siya, ingon ka sa pulis, wala baya sir. Wa gid muli diri White lies ang tawag ana. Pero sa Bible wala na siya. Kung sa mang klase nga pagpanalipod nimo, walay white lies sa Biblia. Kung bakak na siya. That is why mao ni siya ang common nga isulti ni Satanas sa imo nga ang sala dili na makadaot sa imo. And even he quoted the Bible, and lots of Christians quoted the Bible na naamong gani sa Bible. Okay ra oy. Mabita nang uban nga mo inom gyapon ilimno makahubog naman sa Bible. Inom og jutay bino, tambal sa imong kutok-kutok. Manang uban mo inom na lampot kay okay ra man. Mo ni ang mga bakak ni Satanas, harmless, dili makadaot sa imo. Kay kung nasabdan lang unta niya ang gisulti sa Bible na inom og jutay bino, tambal sa kutok-kutok. Sa una magong panahon, isa ni sa ilahang mga ginainom na sila yung mga sakit, na sila yung mga ginabati. So, mana ang gisgutan sa Bible. Pero dilibot pasabot na, mo inom ka og tag-isa ka container, tag-isa ka case, kay tambal sa kutuk-kuto, grabe po ng kutuk-kutuha, digid maayog. Isa ka sidok lang. Sulay gog inom o kining tambal god na palit ka sa butika og sapay tambal ka ng syrup. Palit og isa container na suyupat tanan og mabuhi pa ba ka? Syrup na sa bitawag ana. Sa man syrup pang ubo gani nga pang adult. Solmiox na ba na? Palit og isa container ana. Og tan-awon ba nato og maayo ba ka sa imong sakit? Ingon ang Bible, inom og jutay tambal sa imong kuto-kuto. Kung mainom ganito og paracetamol, igo naman sa tuwa ang isa ka buhok. Anong kay kung di na igo sa imo, hala. Kauna ng isa ka box na tanaon tag di ka matikok noon. Sama gyapon na diri sa gingon sa Bible. Ay pagkuking na nga tagating sweldo na lang musakit imong tiyan. Muli ang sulti ni Satanas na ang sala dili makadaot sa imo. Dili maka-impyerno sa imo Another one nga isilsil ni Satanas sa imuang utok, God doesn't care. Walay pakialam ang Ginoo sa imo buhatang tanan, way labot ang Ginoo na. Ingon ang Bible po sa Ecclesiastes ingon niya, paglipay samtang batan-on pa ka, buhata ang tanan na gusto nimong buhaton. Pero sa sunod na verse, bantay. Ingon ang Bible, apan manubag ka sa imong gibuhat. Gitugutan sa Bible na magbuhat ka sa tanan na makapalipay sa imo, pero dunay giya.
manubag ka sa kung unsang imong gibuhat. Dilibot pasabot kay gitugutan ka sa pagbuhat ana. Padayon na lang pud ka sa paghimo nga unsa makapalipay sa imo kung kalipay nimo ang mupatay, mangawat, manulis, mag-drugs. Kay ingon man ang Bible nga mao man padayon man daw ang kalipay, buhaton ang makalipay sa ko, mao man ni makapalipay sa kuha. Diha na may tabo, manubag ka kung unsa imong gibuhat. Waday laing makapalipay sa imo. Di day makapalipay sa imuhan ng magkaon na lang. Ha? Lutog popcorn sa balay, kaon, palit og inom og kape siguro, soft drinks ba ka? Ha? Kinahanglan gid ang mag-drugs kay mao ray kalipay nako. Ingon ang Bible, buhata ang tanan na makapalipay sa imo apan timan manubag ka sa tanan nimong gibuhat. Ingon si Solomon sa Book of Ecclesiastes. Muna usa ka pahinumdom nato, nabantayan nato ni siya. Kay si Satanas moingon sa tuwa, walay pakialam ang Ginoo sa imuha, buhata ang tanan kung say makapalipay sa imuha. Ha? Kay ginakot pud ni Satanas ang Bible o ginagamit niya ni against sa Ginoo. Tanawa to diha sa Garden of Eden. Sa diha nga naghimo ang Ginoo og tao, gibutang niya sa Garden of Eden, aduna say gibutang nga prutas dito Kung ingnan niya ang tao, sa makahimo mo sa pagkaon sa tanam, pagkaon dinhi sa tanaman. Gawas lang ng kahuya nga nas tunga-tunga sa garden sa tanaman. Ayaw mo pagkaon ana. Kay kung mukaon mo ana, sigurado mamatay gayud ka mo. Unsay giingon ni Satanas, gigamit pod niya nga termino. Ingon niya, pagsuroy sa babae, brakitan sa babae nga si Iba nga, wow. Pagkalamiha ni kaunon ni nga prutas ni. Hinog niya siguro, hamis siguro kayo, makapalimbong siguro sa mata siguro. Sa sige siguro niyang hangad siguro, nabantayan siyang Satanas. Nga naampod Satanas sa punuan sa kahoy. Kapyot-kapyot siguro siya dito Ingon Satanas, uy, babae, pagkaon. Kaya nakita man ang naibog yun. Ba naman na? Pagkaon. Siya, ingon ang babae. Napay pagka-hisitan ang babae. Ingon ang babae, dili ko. Kay, ingon baya ang Ginoo sa mua. Na makahimo mo sa pagkaon, sa tanang pagkaon, dinis tanaman sa Eden, gawas lang aning kahuya. Kay kung mukaon mi ani, mamatay mi. Kasi ingon ni Satanas, di na tinuod Gisulti na siya sa Ginoo sa inyo. Kay kung mukaon mo anak, mahadlok siyang may sama mo sa iya. Masayod, unsay maayo, unsay dautan. Baliktad sa gisulti sa Ginoo nga mamatay sila. Ang gisulti sa Satanas sa ila, dili. Kung dili gisulti na sa Ginoo, kay mahadlok siyang may sama mo sa iya. Masayran nimo kung unsang maayo, unsay dautan. Dito ang babae. Kay siyempre, mahimong pareha sa Ginoo, maalamon. Masayod, unsay maayo, unsay dautan. Sumikaon siya. Ato nga tayo, nga pagkabot niya, nangita yung bana sa iya, nagsunod, asa naman to kung asawa na ako? Pagduol na, raman ka dahil So pagduol, pagkaon, nikaon rapot. Ngoto nga, silang duha na apli ilang sa labutan, o nakasala, o naibalaan nila, nga wala dahil sila yung mga sapot, mga hubo dahil sila. O dito, nitago sila, kay kabalo naman sila, unsay maayo, unsay dautan. Naulaw sila. Sumitago sila, o kuha sila, tapis nila, silang lawas nila, yung Ginoo nangita sila. Asa naman mo? Ang dilibot pasabot nga, wala kabalo ang Ginoo Kung dili sulayan lang sila kung unsa ilang reaction. Nasa ingon sa mga tao, nga duhabok, yung sa Ginoo namin rin nagtago kay mahadlok minimo kay nakasala minimo. Unsa day gibuhat ninyo? Ingon siya, gikauna mo tong kahoy nga gidili nimo sa mua. Di. Unsa ingon sa ang Ginoo sila gimuan usa sila og tapis. Di man ka ana, palangga gyapon sila sa Ginoo, bisag nakasala sila sa Ginoo, gimuan sila og tapis gitahian sila sa Ginoo og panit sa kahoy, gitabon sa ilang lawas nila, nya giingnan sila sa Ginoo. Ikaw bitin kay gitintal man nimo ang babae magkalaban namong duha sa tao og ikaw. Kung makit-an ka sa tao, pukpukon ang ulo nimo, hantod mamatay ka. Kung maunhan nimo ang tao, paakon nimong tikod anang iyang tiil. Og ingon niya sa babae, ikaw babae kay nagpadala man ka sa limbong ni bitin, mag-antos ka sa labihang kasakit sa adlaw nga ikaw manganak. Ug ikaw lalaki, kay ikaw man ako ang gisugo nga magbantay, wa man ka magbantay, maghago ka sa tanan nimong adlaw sa kinabuhi. Magpatulo ka sa imong singot. Ang yuta nga imong ugmaron, dili na muhatag sa imo og abot, hangtod nga dili ka magpatulo og singot. See?
Tingnan pagkito niya dayong bitin nga, magkaong kag abog sa tanang panahon, magkamang ka sa yuta. Kaya ang bitin magud sa una, na yung mga tiil. No? Naitiil ang bitin sa una, eh. Mo bito na nga, kita kag balita karon nga bisan ang revelation na ay mga bitin nga na mga tiil. Tungod sa silot sa Ginoo, nagkamang sila sa yuta, kay gipanisan sila sa Ginoo. Mao na usa ni sa mga ginagamit ni Satanas na wala naga-care ang Ginoo sa imuha. Manang magpadayon ka sa paghimo, sa pagtuo nga, way labot ng Ginoo, pasagdan naman ko sa Ginoo. Labi na kung daghang kag mga problema, mo santop si mga una, gipasagdan ako sa Ginoo, walay pakialam ang Ginoo sa akong kinabuhi, buhaton ako ni. Moingon na Satanas sa imo, buhata, wa mo gipakialam ang Ginoo sa imo buhata. Pwede, lumsi na imong kaugalingon sa imuhang gusto. Another thing, you are beyond forgiveness. Pag lulong na ka sa grabe nga sala, grabe na imong sala. Kay tungod kay nagpadala ka sa ulog-ulog ni Satanas sa imuha. Nisakay ka o nagpadala ka, nakahimo ka og bugat kay ng mga krimen na bisan sa unahuna nimo di na ka dapat pasayloon kay hilabihan na gid nimo kadautan. And then si Satanas mubalik sa imo. Imagine mo, siya nagulog-ulog sa imo, siya naglimbong sa imo. Tapos ikaw gyapon ang pakasad-on ni Satanas sa ulahi. Maingon man na Satanas sa imo, you are beyond forgiveness. Dili na ka mapasaylo sa Ginoo. Maalala po na Satanas sa imo. Siya ang naglimbong sa imo nga magpakasala ka sa Ginoo. And then pagkahuman, grabe na ang imong sala at ubangan sa Ginoo, balikan kang Satanas ug maingon na pud ka nga, ayaw nagsimba. Oy, di naman ka mapasaylo sa Ginoo. Kanay imong sungay, di na maigo simbahan. Sangit na multahan. Ayaw na, dako na kayo ng sala nimo, di nakakaya pasayloon sa Ginoo kay hilabihan na nimo kadautan, tanawang mga tao. Suko na sa imo kay dautan ka, tanawang pulis. Gapangita sa imo kay hilabihan ka kadautan, di na ka mapasaylo kay hilabihan nimo kadautan. Pero siya ra ang nag-ulog-ulog sa imo kaniadto. Aron limbungan ka sa pagpakasala. Everyone is doing it. O everyone else is doing it. Nganong kinahanglan? Isa sa mga buhaton ni Satanas sa imo, isa sa iyang limbong sa imo, ingnon kanya nga, buhatan na. Tanan, nagbuhat na. Ikaw, wala ka magbuhat. Tanan, naghimo na ani. Kung politician ka, o tarong ka nga politiko, o niya, bingon Satanas sa imo, pangawat, ikaw naliwa, mangawat. Tanan, mga politicians, Pilipinas, kawatan na. Sa imitabo sa imo. Mangawat, nalapod ka. Mabitong gibatiko si Kwan sa una, si Joel Villanueva. Diba? Tungod sa isyo, niya kung di man to tinuod, sumikadlo ka niya. Naningon ang Bible, bisag maglakaw ko sa kalayo, di ko masunog. Bisag maglakaw ko sa tubig, di ko malunod. Pero nganong, ipit lang siya nga, kasuhan siya kay, tungod sa, kasuhan sa plunder, di baliktad na. So kung, katong panghadlok sa iya, tinuod to, basig, mo'y reason nga nahadlok siya. Basig tinuod to. Pero nganong, himuon man niya. Nga, Christian man siya. Anak siya sa pastor. Preacher siya. Isa sa mga leader sa ilahang grupo nila. Even si Abante. Benny Abante. Mga accusation about atong mga malita-malita, katong mga bag-bag na kwarta, nga gibulgar sa 18 Marines. Apil siya nakadawat adto. Muni ang sulti ni Satanas. Ano di ba kamuhimo anang ang tanan nagbuhat na ani? Ikaw wala ka nagbuhat. Ikaw na lang ang wala. Wala kung politiko ka, ug mosulod ka sa politika, unya magmalinis ka, buhaton nimo ang limpyo nga buhat, muingon Satanas sa imuha. Ikaw ra may lahi. Pangawat nagsugod kay kawatan na tanan mga politikos Pilipinas. Mo na bisan sa bisan og iski officers pa lang sa barangay, kamang batan-on, gitawag na nilag mga baby nga buaya. No, kay nanay mga pangurakot anak na itibo. Stepping ground nila para puhon kung mailhan sila, mo dako sila nga buaya, hantod mo dako nga opisyal, dako na pud nga buaya. Everyone is doing it. Mo na, kung ikaw na lang nag-inom sa atong barkada, ikaw na lang walay bisyo sa atong barkada. Manang ikaw nga tarong, apil na lang pag inom. Labi nagsungugon ka, sa man ka, laki ka o kuan ka. Isuk-isuk, laki ko, bibi. Dito, kumidyahan na gani ka. Inom na kay, ug diha magsugod ang tanan. Pag makasugod na gani, hinay-hinay ng mudako. Mutaingon ang Bible bitaw nga pag ang sala mumapdos na manganak og kamatayon. Nagsugod tanan sa gamay.
nagsugod tanan sa tilaw-tilaw, sa sala, hantod naanad ka, o pag abot sa panahon na gusto ka na mo biya, maingon na sa tanas sa imo ha, di na ka mapasahilo sa Ginoo, dako na kayo na imong gihimo. Ha? The enemy seeks to replace God's truth with deception. Ha? Gusto ni Satanas nga ilisan ang kamatuoran nga mawang pulong sa Ginoo pinaagi sa iyang mga limbong ug mga bakak. Counterfeit money is identified by studying genuine currency. Bot pasabot ang piki daw nga kwarta mailhan nimo kung ikaw nagatuon sa mga genuine na mga kwarta o sa lapi. Ingon usab ni ana kita na mga Kristohanon, ma-recognize nato, mailhan nato ang sayop by becoming familiar with God's truth. Kung wala ka gatuon sa pulong sa Ginoo, wala ka gabasa sa Bible, wala ka gapaminaw og mga wali og mga pagtudlo sa imuha, dili nimo mahibaluan ang kamatuoran og muanha si Satanas sa imuha og sultihan kaniya nga mao na ang kamatuoran according kaniya, but later mahibaluan nimo nga dili na di ayto mao ang pulong sa Ginoo. Ug magtuo ka nga tama ni, mao ni sakto. Sa diha nga, tudluan na ka sa kamatuoran, di nakakadawat. Kay nabilanggo na ka sa gituuhan ni mong sakto nga maway gigamit ni Satanas para pulihan ang kamatuoran nga makita sa pulong sa Ginoo.